Good morning, everyone. My name is Hannes Leong, and I will be reading the text What is Management? Management is essential for an organization live and necessary to run all types of management. Good management is the backbone of a successful organization. Meaning life means getting this done to exceed life, so subjects, and managing. An organization means getting things done which and through other people to exceed its objectives. Whether management is an art or science will continue to be a subject of debate. However, most management thinkers agree that some form of formal academic management background helps in managing successfully. Firstly, all CIOs are university graduates. Hence, the reason for including business degree programs in all academic institutions. Management is a set of principles relating to the function of planning, organizing, directing, and controlling, and the application of these principles in harnessing physical, financial, human, and informational requirements efficiently and effectively to achieve organization of goals. Contents. Definition of management. Many management thinkers have defined management in their own ways. For example, Van Vliet and Peterson define management as a set of activities direct at the efficient and effective utilization of resources in the pursuit of one or more goals. Magnesian, Mercelli, and Victory define management as working with human, financial, and physical resources to execute organizational objectives by forming, defining, organizing, leading, and controlling function. Krugner definition of management. Management is a problem-solving process of effectively achieving organizational objectives through the defense use of the requirements in a science environment. According to with Taylor, management is an art of know what to do when to do and the that is done in the best and safest way. According to Horkhornis, management is an art of getting things done through and which the people informally organize groups. It's an art of creating an environment in which people can perform an individual and can to contribute toward achievement of group goals. A leader has certain inherent qualities and traits which assist him in flying, directing role and wielding commanding influence which other leadership is an integral part of management and applies a vital role in managerial operation, while management is an integral component of financial as well as social process. The practice of management is all as human civilization. However, the study of management in a systemic and scientific way as a definite body of knowledge is only of origin orange. Management in some for our other is an integral part of living and is essential wherever human efforts are to be undertaken to achieve the three objectives. The basic ingredients of management are always at play, whether we manage or live or business. For example, let's look at the managerial roles of a simple hospital and how she uses the managerial ingredients in making the home. First, she appraises her household and its need. She forecasts the needs of the household for average of a week or a month or a year. She takes stock of the requests and any constraints on the test requests.
She plans and organizes her requests to obtain the maximum magnificence out of the requests. She monitors and controls the household budget and expense and other activities. In a large household, she divides the work among other members and according to the activities. Caesar of information, goal requests, and match to attach the goals. This is a range generally are the basic function of management. Management can be defined in detail in the following categories. Management as a process, management as an activity, management as in discipline, management as a group, management as a science, management as an art, management as a profession. The context of management is all as the human rights arise. The context of family is that life requires that life be organized and requests of food are operated in a manner so as to maximize the utility of such requests. Taking prepared steps to separate the family from ethics by wild animals, planning one where to go facing and hunting and one to go which organize the group into shapes and hunting and facing, but where reckless give direction and zone are all subjects gradation of management and organization. A study of various people around the world shows good example of organizational structures and organizational focusing over the years. A flight often market in Atterbridge and unlike the apartment stroke in our modern city service the same name in similar fashion, which is building together that people need. While the tribal organization was simple in nature, the modern organization is much more sophisticated and compact with many technology, innovation. However, the basic form of management and organizational structure seems to have access and see the binding of organized home activity. Even the record history shows the application of some course management techniques as far back as we see with the action summarized using written requests in ancient governmental operational, the explain families bridge as early as we see request the organizer efforts of others. Workers, it would be natural to assume that all application of modern management namely planning, organization, direction, and controlling plays a significant role in the construction of thesis management. Similarly, the early compilation of India birth which to organize living. Management as a system is not only an essential element of our organizing circuits but also an integral part of life. We will talk about meaning our lives. Meaning in lives is not much different from meaning of organization, and this art of management has been which used from time immemorial, just as a well-managed life is much better organized, well arranged, and successful. Good management of an organization makes the differences between the size and the failure of the organization. Perhaps the importance of management was reached by the late president of the United States, John F. Kennedy, when he cited that the role of management in our secrets is critical in human progress. It serves to identify a great need for time, to improve standards of living for all people through the effective utilization of human and material resources. Similar feature of decor and not management theory has emphasized the importance of management to social living for limits in early years. Agricultural management was become the main request of developing nation, and that is was the most needed request for developing nation. Model leadership theories.
manager as job rights require the success of any organization. The more complex the organization, the more required is to manager its role in it. A good manager makes things happen. The importance of management in any organization. What improves by a professor Lord Rice or a stylist in his address to a group of management development specialists as follows. We must find ways of conversing success as a whole, and thus would try managers in particular that there are leadership problems of our institution to getting things done, the implementation, the evolving of actions, the making of the right decisions at the right time with the right people is where the action is. Although we as a constituency have learned to give much credit to manager, it hope we can move toward recognizing the mineral and leadership job armamo. The most concerned aspect of a security as such, the professional status the which give to more traditional village or knowledge. There are the primary function of management. These are planning, organization, staffing, direction, controlling. The controlling function employs coordination, reporting, and breathing enhances the controlling function can be broken into this her superpart function. Based upon these 7 functions, later good connect the word post-corrupt, which generally represents the interlast of these 7 functions. EAP stands for planning, or for organizing, S for staffing, D for directing, Q for coordination, R for reporting, and B for budgeting. But planning, organizing, staffing, directing, and controlling are widely recognized functions of management. Planning is factor arranges and determines and organizes. Direction it is a rational and systematic way of making decisions today that will affect the future of the company. It is a king of organisms, progresses as well as corporate hits. It involves prediction of the future as well as attempts to control the event. It involves the ability to process the effective of countering action in the long run in the future. Pater Drucker has defined planning as follows. Planning is the continuous process of making pleasant entrepreneurial decisions systematically and with visible knowledge of the future, organizing systematically the efforts then to carry out the thesis decision and measuring the result of the thesis decision against the expectation through organized and systematic feedback. An effective planning program encourages the effectiveness of both external as well as internal factors. The internal factors are sources of requests, but capital and material, general economic trend as far as introduced rather inflation or current dynamic technological advancement encourages government regulation regarding community interest in stable international political environment. The internal factors that affect planning are limited growth opportunities due to saturation, recruiting the production, changing pattern of the work, more complex organizational structure, decentralization. Organizing requires formal structure of authority and direction and follow of such internal through which work substitution or definite are great encouraging to touch at far relate to the other part in a unit and recruit manner so as to attain the progress objective.
According to Henry Payol, to organize a business is to profit in which everything useful of its vocation is our raw material, tools, capital, and personnel. This, the function of organizing improves the determination of activities that need to be done in order to reach the company goals, assigning these activities to the proper personnel and delegating the necessary authority to carry out the thesis activities in a coordinated and cohesive manner. It follows the paper that the vocation of organizing is concurrent with interpreting the texts that must be formed and grouping them whenever necessary. I think this task to that personnel with defining the authority and responsibility. Delegating the authority to test employees, establishing a relationship between authority and responsibility, routine this activity. Staffing is the function of hiring and retaining of stable work for the activities work at mineral as well as on mineral levels is influence the process of working, training, developing, computing, and evaluation employees and maintaining the workforces which provide activities and motivation. Since the human element is the most vital factor in the process of management, it is important to recruit the right personnel. According to Coach the Daniel Mineral function of staffing improves mining. The organization structure attracts the proper and active selection of personnel and development of personnel to fill the roles designed in the structure. This vocation is more critically important since people differ in the knowledge, skill, experiences, physical condition, age, and studies. And this comprises the function hence management must understand in addition to the channel and operation complex the sociology and physiology structure of the workflow. The directing function is according with leadership, communication, motivation, and supervision so that the employees perform their activities in the most expeditious manner possible in order to achieve the district goals. The leadership element influences issuing instruction and guiding the subordinates about procedures and methods. The communication must be open both ways so that the information can be passed on to the subordinate and the feedback request from them. Motivation is very important since hacks motivates people so excellent performance with less duration for supervision. Supervising subordinates will lead to constant progress refer as well as assure the supervisors that their direction are being proper care or controlling. The vocation of controlling consists of those activities that are undertaken to ensure that event do not deviate from the pre-agreed plans. The activities consist of establishing standards for work performance, measuring performance, and comparing its lot these standards and taking concrete action as and when made to correct any deviation. According to Kunz and O'Donnell, controlling is the measurement and coordination of performance activity of subjects in order to make sure that the enterprise objective and plans desired to obtain them as being accomplished. The controlling function involves establishment of standard performance, measurement of actual performance, measuring actual performance with the predetermined standard, and finding or the definition, taking corrective action.
Diversification of management or classes interlinked. However, these vocations are highly indexable and virtual aggrandizable on the job. It is necessary to but each function separately in focus and deal with it. Thank you. Manajemen adalah proses pemecahan masalah untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif melalui penggunaan sumber daya yang langka secara efisien dalam lingkungan yang berubah. Menurut F.W. Taylor, manajemen adalah seni mengetahui apa yang harus dilakukan, kapan harus dilakukan, dan melihat bahwa itu dilakukan dengan cara terbaik dan termurah. Menurut Horace Conch, manajemen adalah seni untuk menyelesaikan sesuatu melalui dan dengan orang-orang dalam kelompok yang terorganisir secara formal. Ini adalah seni menciptakan lingkungan di mana orang dapat melakukan dan individu dan dapat bekerja sama menuju mencapai tujuan kelompok. Seorang pemimpin memiliki kualitas dan sifat yang melekat tertentu yang membantunya dalam memainkan peran, mengarahkan dan menggunakan pengaruh pemerintah yang lain. Kemampuan adalah bagian integral dari manajemen dan memainkan peran penting dalam organisasi manajerial, sedangkan manajemen merupakan komponen integral dari proses teknis dan sosial. Praktik manajemen sama tujuannya dengan peradaban manusia. Namun, studi tentang manajemen dengan secara yang sistematis dan dialah sebagai kumpulan pengetahuan yang berbeda baru muncul belakangan ini. Manajemen dalam beberapa bentuk atau lainnya merupakan bagian integral dari kehidupan dan sangat penting dimanapun upaya manusia harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang menginginkan. Bahan dasar manajemen selalu berperan. Apakah kita mengelola hidup kita atau bisnis kita? Sebagai contoh, mari kita lihat peran manajerial seorang ibu rumah tangga sederhana dan bagaimana dia menggunakan bahan-bahan manajerial dalam mengelola rumah. Pertama, dia menilai rumah tangganya dan kebutuhannya. Dia memperkirakan kebutuhan rumah tangga untuk jangka waktu seminggu atau sebulan atau lebih. Dia mengambil stok sumber dayanya dan kendala apapun pada sumber daya ini. Dia merencanakan dan mengatur sumber dayanya untuk mendapatkan manfaat maksimal dari sumber daya ini. Ia memantau dan mengontrol anggaran dan pengeluaran rumah tangga dan kegiatan lainnya. Dalam rumah tangga besar, dia membagi pekerjaan di antara anggota lain dan mengordinasikan kegiatan mereka. Dia mendorong dan memotivasi mereka untuk melakukan yang terbaik dalam menyelesaikan kegiatan mereka. Dia selalu mencari perbaikan, menyebutkan tujuan, sumber daya, dan sarana untuk mencapai tujuan ini. Unsur-unsur tersebut pada umumnya merupakan fungsi dasar dari manajemen. Manajemen dapat didefinisikan secara detail dalam kategori berikut. Manajemen sebagai proses, manajemen sebagai kegiatan, manajemen sebagai disiplin, manajemen sebagai grup, manajemen sebagai ilmu, manajemen sebagai seni, manajemen sebagai profesi. Konsep manajemen serta umat manusia itu sendiri, konsep keluarganya itu sendiri, mengharuskan kehidupan diatur dan sumber daya makanan dibagi sedemikian rupa untuk memaksimalkan kegunaan sumber daya tersebut, mengambil langkah-langkah yang tepat untuk melindungi keluarga dan serangan binatang buas, merencanakan kemana akan pergi, memancing dan berburu, dan dengan siapa. Mengorganisir kelompok-kelompok ini menjadi pemimpin dan kelompok berburu dan memancing di mana pemimpin memberi arahan dan seharusnya semuanya adalah bahan halus dari manajemen dan organisasi. Sebuah studi dari berbagai orang di seluruh dunia menunjukkan contoh yang baik dari struktur organisasi dan evolusi organisasi selama bertahun-tahun. Pasar terbuka, desa di sebuah suku, dan departemen store besar di kota modern melayani kebutuhan yang sama dengan cara yang sama, yaitu menyatukan barang-barang yang dibutuhkan orang. Sementara organisasi kesukuan bersifat sederhana, organisasi modern
modern jauh lebih canggih dan kompleks dengan banyak inovasi teknologi, namun bentuk dasar manajemen dan struktur organisasi tampaknya sudah ada sejak awal aktivitas manusia yang terorganisir. Bahkan catatan sejarah menunjukkan peranan beberapa teknik manajemen saat ini sejauh 5000 sebelum Masehi, ketika bangsa Sumeria kuno menggunakan catatan tertulis dalam membantu operasi pemerintahan. Piramida Mesir dibangun pada awal 3000 sebelum Masehi membutuhkan upaya terorganisir lebih dari 100.000 pekerja. Wajar jika semua fungsi manajemen modern, yaitu perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengendalian, memainkan peran penting dalam pembangunan namun ini demikian pula peradaban awal India menjadi saksi kehidupan yang terorganisir. Manajemen sebagai suatu sistem tidak hanya merupakan elemen penting dari masyarakat yang terorganisir, tetapi juga merupakan bagian integral dari kehidupan ketika kita berbicara tentang mengelola hidup kita. Mengelola kehidupan tidak jauh berbeda dengan mengelola organisasi dan seni. Manajemen ini telah bersama kita sejak dahulu kala, sama seperti kehidupan yang dikelola dengan baik jauh lebih terorganisir, berorientasi pada tujuan dan sukses. Manajemen organisasi yang baik membuat perbedaan antara keberhasilan dan kegagalan organisasi. Pekerjaan seorang manajer sangat penting untuk keberhasilan organisasi manapun. Semakin kompleks organisasi, semakin penting peran manajer di dalamnya. Manajer yang baik membuat sesuatu terjadi. Pentingnya manajemen dalam organisasi manapun ditekankan oleh Profesor Leonard R. Sainz dalam pidatonya kepada sekelompok spesialis pengembangan manajemen sebagai berikut. Kita harus menemukan cara untuk meyakinkan masyarakat secara keseluruhan dalam mereka yang melatih para manajer, khususnya bahwa masalah kepemimpinan yang sebenarnya dan lembaga kita menyelesaikan sesuatu implementasi. Mengembangkan konsensus, membuat keputusan yang tepat di tingkat waktu yang tepat dengan orang yang tepat adalah di mana tindakannya, meskipun kita sebagai masyarakat belum belajar untuk memberikan banyak penghargaan kepada manajer. Saya harap kita dapat bergerak menuju pengakuan bahwa pekerjaan material dan kepemimpinan adalah salah satu tugas paling penting dan masyarakat kita karena itu mereka layak mendapatkan status profesional yang kita berikan pada bidang pengetahuan yang lebih tradisional. Pada dasarnya ada 5 fungsi utama manajemen ini adalah: yang pertama perencanaan, yang kedua pengorganisasian, yang ketiga pengawalan, kepegawaian, yang keempat penyutradaraan, yang kelima mengontrol. Fungsi pengendalian terdiri dari koordinasi, pelaporan, dan penganggaran, dan karenanya fungsi pengendalian dapat dipecah menjadi 3 fungsi terpisah ini. Berdasarkan ketujuh fungsi tersebut, Letterglug menciptakan kata Postcrop yang secara umum mewakili inisial dari ketujuh fungsi tersebut, yaitu P singkatan dari planning, O berarti organizing, S berarti staffing, D berarti direction, CO untuk ordination, R untuk pelaporan, dan B untuk pengangguran. Tapi perencanaan, pengorganisasian, kepegawaian, pengarahan, dan pengendalian adalah fungsi manajemen yang diakui secara luas. Perencanaan berorientasi pada masa depan dan menentukan arah organisasi. Ini adalah cara yang rasional dan sistematis untuk membuat keputusan hari ini akan mengaruhi masa depan. Perusahaan ini adalah semacam tinjauan ke masa depan yang terorganisir serta tinjauan ke belakang yang proaktif. Ini melibatkan memprediksi masa depan serta mencoba untuk mengontrol peristiwa. Ini melibatkan kemampuan untuk mematikan efek dan tindakan saat ini dalam jangka panjang di masa depan. Peter Drucker mendefinisikan perencanaan sebagai berikut. Perencanaan adalah proses
berkelanjutan membuat putusan kewirausahaan saat ini secara sistematis dan dengan pengetahuan terbaik tentang masa depan mereka. Mengatur secara sistematis upaya yang diperkirakan untuk melaksanakan keputusan ini dapat mengukur hasil putusan ini terhadap harapan melalui umpan balik yang terorganisir dan sistematis. Program perencanaan yang efektif menggabungkan efek dari faktor eksternal maupun internal. Faktor eksternal adalah kekurangan sumber daya baik modal maupun material. Tren ekonomi umum sejauh menyangkut suku bunga dan inflasi, kemajuan teknologi yang dinamis, peningkatan peraturan pemerintah mengenal kepentingan masyarakat, lingkungan politik internasional yang tidak stabil, dan lain-lain. Faktor internal yang mengaruhi perencanaan adalah peluang pertumbuhan yang terbatas karena kejenuhan yang membutuhkan diversifikasi, perubahan pola tenaga kerja, struktur organisasi yang lelah, kompleksi distraksasi, dan lain-lain. Pengorganisasian memerlukan struktur wewenang formal dan arah serta aliran wewenang yang melakukannya. Membagi kerja ditetapkan, diatur, dan dikoordinasikan sedemikian rupa sehingga setiap bagian berhubungan dengan bagian lain secara terpandu dan konkret untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Menurut Harry Payol, untuk mengetahui bisnis adalah menyediakan segala sesuatu yang mengguna atau fungsinya, yaitu bahan baku, peralatan, modal, dan personel. Dengan demikian, fungsi pengorganisasian melibatkan penentuan kegiatan yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan perusahaan, menugaskan kegiatan ini kepada personal yang tepat, dan mendelegasikan wewenang yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan ini secara terkoordinasi dan kohesif. Oleh karena itu, fungsi pengorganisasian berkaitan dengan pertama, mengidentifikasi tugas-tugas yang harus dilakukan dan mengelompokkannya bila diperlukan. Kedua, menetapkan tugas-tugas ini kepada personel sumber, mendefinisikan wewenang dan tanggung jawab mereka. Yang ketiga, mendelegasikan wewenang ini kepada karyawan ini. Yang keempat, menjalin hubungan antara wewenang dan tanggung jawab. Yang kelima, mengkoordinasikan kegiatan ini. Kepegawaian. Staffing adalah fungsi mempekerjakan dan mempertahankan tenaga kerja yang sesuai untuk perusahaan, baik di tingkat manajerial maupun non-manajerial. Ini melibatkan proses perekrutan, pelatihan, pengembangan, kompensasi, dan evaluasi karyawan dan mempertahankan tenaga kerja ini dengan insentif dan motivasi yang tepat. Karena unsur manusia merupakan faktor yang penting vital dalam proses manajemen, maka penting untuk merekrut personel yang tepat. Menurut Koch dan Donnell, fungsi manajerial kepegawaian melibatkan pengelolaan struktur organisasi melalui penilaian dan pengembangan personel yang tepat dan efektif. Untuk mengisi peran yang direncanakan dalam struktur, fungsi ini bahkan lebih penting lagi karena orang berbeda dalam kecerdasan, pengetahuan, keterampilan, pengalaman, kondisi fisik, usia, dan sikap mereka. Dan ini memperrumit fungsi tersebut. Oleh karena itu, manajemen harus memahami selain kompetensi teknis dan operasional, struktur sosiologis dan fisiologis tenaga kerja. Penyutradaraan, fungsi pengarahan berkait dengan kepemimpinan, komunikasi, motivasi, dan pengawasan agar para pegawai melakukan kegiatannya dengan cara yang efisien mungkin untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Unsur kepemimpinan melibatkan mengeluarkan instruksi dan membimbing bawahan tentang prosedur dan metode. Komunikasi harus terbuka dua arah sehingga informasi dapat disampaikan pada bawahan dan umpan balik yang diterima dan mereka. Motivasi sangat penting karena orang yang bermotivasi tinggi menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan arahan yang kurang dari atasan. Mengawasi bawahan akan menghasilkan laporan kemajuan yang berkelanjutan serta meyakinkan atasan bahwa arahan yang sedang dilakukan dengan benar. Mengontrol, fungsi mengendalikan terdiri dari aktivitas yang dilakukan untuk memastikan
bahwa kejadian-kejadian tersebut tidak menyimpang dari rencana yang telah disusun. Sebelumnya, kegiatan terdiri dari menetapkan standar kinerja, mengukur kinerja dan membandingkannya dengan standar yang ditetapkan, dan mengambil tindakan. Korektif jika diperlukan untuk memperbaiki penyimpangan. Menurut penulis di domain pengendalian adalah pengukuran dan koreksi aktivitas kinerja, bahwa untuk memastikan bahwa tujuan dan rencana perusahaan yang diinginkan untuk mendapatkannya tercapai. Fungsi pengendalian meliputi sebagai penelitian kinerja standar, pengukuran kinerja yang sebenarnya, mengukur kinerja sebenarnya dengan standar yang telah ditentukan, dan mengetahui penyimpangannya, mengambil tindakan korektif. Kelima, fungsi manajemen ini saling terkait erat, namun fungsi-fungsi ini sangat tidak dapat dibedakan dan hampir tidak dapat dikenali di tempat kerja. Namun, penting untuk memperhatikan setiap fungsi secara terpisah ke dalam fokus dan menanganinya. Sekian dan terima kasih.